Ayan na, yung melang ba yung tumitira. Galing talaga yung bata na ito. Ano? Grabe. Sinaatras pa. Ano, dumikit pa yung pamato sa 7. Ayan na. Ano, pinaikot yung pamato. Ayan na. 5 bola na lang yan. Ang galing talaga yung melang bayawan. Ano, simple na yung prepper. Grabe, 3 bola na lang yan, idol. 3 bola na lang. Ayan na. Ang galing magdala ng pamato. Grabe talaga. Ano? Pinasayaw pa yung pamato. Grabe talaga. Mahirap na tira yan. Ayan na. Last ball na yan. Last ball. Ano? Ginanon lang. Grabe.